Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busyara wa ja'ala israhu min makkah ila baitil muqaddasi fi lailati wahidah ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya hormati Bapak Haji Mustaqim sekeluarga sebagai prakarsa dan ujung tombak di Abadi Residen. Kita sama hormati Ibu Camat Segeri, Bapak Kapolsek. Mana Pak Kapolsek? Alhamdulillah. Pak Kapolsek Ogi apa? Tapi ngerti bahasa Bugis enggak? Oh ngerti. Karena miseng mah bisa bicara Ogi karena muatiin roy Pak Kapolsek. Yang mewakili Pak Dan Ramil. Para al-mukarramun, para ustadz, imam rawatib, wabil khusus al-mukarram Ustadz Anwar yang sibuk menghubungi saya. Cinampo kasih gue ya anak. Gatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Narekku nawerek umur malampe puang Allah Ta'ala, si ulam mani lebih kita masuk bulan suci Ramadan. Iro nabita narekulan raja ni tulina baca di fadoangan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Berkahi kami. Agak sebaraka. Ya rela ogi saisa na sange baraka ku boleh mak barasanji na lolonga soko sebaraka. Deto na salah ya roh. Deto na salah. Nakia ya roh baraka maknanya adalah bekas. Contohnya jam tanganku narik kulodungi berbekas melingkar. Ya roh baraka. Kalau kambing duduk kemudian berdiri menesa pramopo ya rasa baraka. Karena baraka nangka bekasna. Kau tahu pura boting makutane taweng karena baraka nasa telumpulan nih. Karena wasile. Tapi sesungguhnya berkah itu agi nawa rekip wong Allah Ta'ala pabirena ya rupuange mancaji sabai tadi marepe di wong Allah Ta'ala iya na tu baraka na rekip pangka wong Allah Ta'ala pangka na sabari na marepe di puange pangka baraka na rekip warang para wong Allah Ta'ala warang parana hartana na sabari na marepe di buangi berarti harta berkah.
Warampara na sabari na mabela pula di Allah Ta'ala. Mompo ditempoe tania baraka ya tu. Jadi magampan rumusna. Asa baraka terus tawaran paran na yan. Mamusangi. Asa bangungi masigi. Nasumbangi majelis taklim. Naliangi baju seragam ibu-ibu. Contoh. Berarti orang paran nama baraka. Kumakana ki mega pangelin na yanu. Nakiada yang kawitan na juma. Tania baraka ya tu. Ipa mustakim sa keluarga baraka ropan karoy anak-anak owner abadi residen. Ika na miseng na pikiriki na sengelo kamu di umrah matu kumat tarawih tawe. Contoh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Di dekat rumah saya kemarin, saya pengurus masjid. Tahu Kumar 11. Maka dia jamaah ko dia pengurus na ustad. Mamadai ini masih tayi, tapi melo kita tingkatkan di jamaah apalagi Ramadan. Maka dah gampang ya tuh, karena memang jadi pengurus masjid jangan hanya fisiknya itu masjid dibangun, bangun juga isinya. Bangun masjid itu gampang pak. Kata masih gede, nama rigaga tele na direpak sih, menerana digusur sih. Iya tutup miro, tapi kusubui. Teluk barisi, teluk jiji, teluk tahu. Apa ipuang ngimam, bayi nena, epona. Buat apa? Tuh. Saya kemarin saya bilang begini, untuk meramaikan Ramadan, buat anak-anak betah di masjid. Karena mete lari-lari ustaz, jungkiri. Karena kan namanya anak-anak. Jadi itu anak-anak masuk di masjid jangan dimarahi kalau lari. Apalagi diputar telinganya. Pak kumate ki iga lu sambeiki. Betul tidak? Iku marukai jungkiri alangi doi. Kadoi jangan keribut. Namanya anak-anak toh. Kecuali bapak na lari-lari. Oh bipak kapolsek getengi masuk. Kadang-kadang mana taruh buku na air Ramadan jadi absen. Subuh ditandatangani, loro ditandatangani. Malam takbiran di ranking. Siapa yang paling rajin? Arengi hadiah sepeda listrik. Iya, itu membangun. Sebab bapak na alang umroh. Ya, 4 pintu nama segi taruh itu 4 kota. Jadi 4 umroh. Asa biayana siapa tahu kaduina saya memulai 1 siapa lagi makro apalagi nanti ada lomba bedu kasih yang menggembirakan tema dari toko pertandingan makoto pertandingan bedu nah kalah kita dari pertandingan domeng. Apa aku bertandingan domeng, kulkas, televisi. Berani orang pak kasih kulkas dan televisi. Tapi lomba bedu, terlupa sebu. Apa botiki? Kemarin saya di Wajo, makanya pak camat sabutanna sudah tidak bisa ada cadoleng-doleng di kampung ini. Kadang kempa ke pak camat, nasa biasa ustaz. Padahal yero bidua makro tal 5 juta wajana. Ma padahal ebo tonoko balipeng di panggung kedo matru 5 juta. Tapi Ustaz Ridwan Nobi Mabarsanji 10 5 sebu. Nareng soko kedo. Engka manu dari tengah aku tadi panik naik kona. Nalasi utis itu undrung dibagi aserai. Tak doa batu nama ni tahu. Napa makna baraka? Aga baraka. Nata beto sandal na Ustaz Ridwan. Makna bainena pacapong kosong. Inilah yang mau dirubah yang begini-begini.
Kata tema momentum untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Jadi aja ku domeng maya gawa hadiana, tapi lomba beduk, lomba azan, musabakah. Ini contoh. Apa voting elektron. Ro na si jaka. Napa naka si utu na. Wah, napa dicengi kaderani puang ngaji di awana panggung. Mangua menre menonton. Tama kacoa ini timunda dia sedeng. Nala terhusu. La haula wala quwata illa billah. Ulangi lisu. Jadi Nabi tamarillau doang itu ulan raja milawi baraka. Nenia papa kalampe umuru apa melu seruntur Ramadan. Papa kalampe umur tuh. Engkau mah kada ustad. Kenapa minta panjang umur? Umur kan sudah ditentukan. Betul. Yang tentukan siapa? Allah kan? Ya kalau naroba puangnya, ini kan boleh pisang kaiwi. Itu umur, rezeki, jodoh, ketentuan Allah. Kalau jadi kenyataan, itu namanya qadar. Kalau masih ketentuan, namanya qada. Kalau kenyataan, qadar. Makanya beriman kepada qada dan lalu longi jawabannya tuh. Umur qada, ini berubah. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Jadi umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena amal jariyah. Bisa berubah. Yang tidak bisa berubah ajal. Lain umur lah itu ajaleng. Ipakai tudang umuru. Ya roh almarhum yang meninggal di Tasyai yang lalu itu namanya ajal. Ku ajaleng tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Ku umur weding. Ku ajaleng dene wedina. Palito sila ogi na sepole kami ta yanu madang ita pa. Betese dia na senganu tu na tajengnya anak-anak. Wah. Jago na tu anak, na tajam malaikat. Kejabatan anak. Nabi Isa lagi nabi, rasul. Engkau ni boleh Israel malakul maut melok malai getengi nyawana indokna. Nabi Isa dia Maryam. Maka dia Israel Maryam, yo saya ni katumai. Saya malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua. Yang menyebabkan berpisah antara ruh dengan jasadmu. Israel ya. Terus ajalemu Maryam. Maka di Maryam yolohe. Taruh senang. Dega anakku na bisa. Taruh anakku na bisa kapole. Naku paleso ni uluku ripopanna. Geten ni nyawaku. Nakitajang idolo anakku. Maka di Israel engkanamu de gaganamu ajaleng fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka datang tidak maju tidak mundur meskipun sesaat. Igat nyawana Maryam de gagana Nabi Isa. Bituanna Nabi Isa lagi na diri tajengi. Apalagi nari ko ici-cami. Jadi lo doa moki di ulan raja sarekuan mangi pengala taala napa siruntuk di ulan Ramadan. Di dua nih roh baraka di seni di setoni papa kalampe umur. Tapi itu doa permohonan. Ya sengai permohonan elo na puangi karena bermohon. Maka dia bertokole ceramah Isra Mi'raj dan doa. Ya roba doa ngenge engkau tahu tia doa berjamaah cocok tuh ya tuh. Nah kia doa berjamaah deh tuh salah. Saya senang doa berjamaah. Magi iga namis sengidena tarime pongala taala kuya calaleku. Nah kia ditarime Pak Mustaqim maka kami nggak iya tarima tauna. Magi berkongsi dalam doa. Nah kia makanya sila kurang paham. Dewe lo emil doa berjamaah magi
Sehingga na misangi mangi makadai ya Allah turunkan hujan papa galung ngalena. Ya pabalu penjeka. Sila ada kama kami pole bosiet mole penjeku akalin na pajokai. Akalang lebih na isangi po ngalatala na hidi atay kebutuhata. Tadinya puang ku na isangi. Kami bawa na sa bayar pa dongang ibadah. Madami lo doangan nu berjamaah. Senganu pak, juga misangi mangi makada ya Allah tambahkan anak keturunanku. Pak napise dia lain anak ya aserani. Makada si kaaming-aming nama tampu baineku na jina na anak. Na isap wangi. Na ulay ro anak ta aserae engka masuroiwi. Akhirnya nikah, hamil, lahir, tatambah anak tato tapi anak cucu asenna. Aro kami bawa ni natuangan ngalena. Nah senganu Ustaz, tidak ada hadisnya doa berjamaah. Tani ada gagah hadisnya, deta bacai. Dia bacai. Cuma dia mungkin yang ada sana utaran ke mana, Pak letu elek itu masih sekolah ki. Dia selesai ya tepuk bawan ni. Maka ada hadisnya doa berjamaah. Amu sengi, amur lamri wang kali ngama pidato. Agak ada sana ikut tahu nama pasilolongan apa ya mata pernah pura itu. Allahu Akbar. Nah sekarang tapi tania soal ya ro tatamba muru tatne soal ya ro soal salama mungkin ro. Perjalanan kematian dalam Al-Quran. Makanya ya na tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Ya tabaraka bituana maha suci Allah. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa summa ila sirratin muntaha napa mulai ayatna dengan kata subhana pada perjalanan. Ini tuh berjalan Pak. Dari starting namanya alam arwah, alam ruh. Kemudian yang kedua alam arham, kandungan perut ibu. Selama 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Ini yang umum. Letu nih di yang ketiga namanya alamus syahada, alam penyaksian, alamus syahada, alam dunia. Pura sir alam dunia, alam barzakh. Nah, perjalanan itu maha suci Allah namanya tabarak. Tapi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha bukan perjalanan biasa, perjalanan luar biasa. Napa mulai ayatna subhana. Subhana si botara tabarak pada bituangi beda dalam penggunaan. Yalah kalau takjub ya sangi takjub tak kajeneki. Pasamana dia natama dia kelengi tapi faktual, kenyataan biasa di subhana. Ya ku biasa-biasa tanya subhana tabarak. Amat ngenge tabarak Pak. Maka di tabarakalladzi biadihil mulk. Amat ngeng biasa. Jadi kung kotomate de mata herang apa tabarak. Kumakun raimat tampu perempuan hamil. Dia toh herang. Karena memang perempuan hamil jadi tabarak. Matampu Siti Aisyah tabarakallah. Ya, maha suci Allah. Memang matampu matamakun ria. Tapi ku bapak hamil subhana. Ya, perbedaan apa? Jadi Nabi ta subhana apa tak kajennaki. Maka dia pangulut tau muhani. Sapusana Nabi ta. Anakna Abdul Muttalib. Maka dia muhani. Elo ni tama subuhe ku ketok ni bilik na nabita sapu sisengi. Dega getarang, dega kesameng, dega kesada. Ku buka sisengi pintu na. Maselen na. Apa dega aga dia tinron na. Kegil lau iye. Na iya disaliwan na di kamarana. Na dega aga menu masuk. Nah sampai sandalana dito nalulungan. Jadi makdai pangulut tau muhani.
iya romendre di langi taniami nyawana si bawa tubunna mo sandala na napak itu puna kikala tenanan tu kusari nan tamariak kalaka ya naru biasa subhana anu tenan tamariak kalaka mingka kenyataan biasa di subhana ya ku tamariak kalenge tabarak di alam nabi tadi tinronna dibawa ke Hijri Ismail dilalenna tu batu masalai kowe ya ibu camak pulih haji ya ilalenna iro dia wana jompi ulawengi koni ro ditese roda dan dipasui atinna napa dibisai si anu macakap mapacing dipacingin lisu magi mel seruntuk pun ya tu sumpajangi mi'raj tu pak as-salatu mi'rajul mu'minin salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman mau mi'raj bersuci dulu ya nak kalau kita sempah jangan jenek ki holo api pacik ki ora ku terangkang maka aku dibisain oleh lima iro masih kiri hati ya Allah sucikan kedua tanganku dari segala dosa enaknya itu Pak Igana miseng mata pura salah tanda tangan ya Igana miseng mata pura nala lesek na tahu na coba setengah kilo na pada nali Igana miseng mana ibu-ibu pura malah barongkot tu nala warisan dua ne lau na palima nala Igana miseng mana bapak-bapak pura salah karambang majenek ya Allah sucikan kedua telapak tanganku dari segala dosa enaknya matali momo ni ya Allah tolonglah aku untuk memperbanyak zikir bacaan Quran ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicaraku menghirup air ke hidung istinsyak namanya ya Allah parimaui ka bauna suruga diembuskan keluar aku berlindung kepadamu ya Allah dari baunya neraka purare rupae na kenana wae rupae metona tieman niat majenne na wae tul li raf'il hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala jadi iya tuh niat na jenne kopi di rupae tabaca kita ya bang kata tahu dari sekadar tegi boleh mengaji tuli menantang coba baca kita coba baca Safinatun Najah fikih kecil coba baca Kasyifatus saja coba baca Fathul Qarib pasti dapat ya masalahnya kita lagi napinang kalinga senang dapat tuli menantang kata terjadi sekadar teh boleh maguru sedikit-sedikit bid'ah sedikit-sedikit musyrik sedikit-sedikit neraka kesakit neraka mana pau ye surga mana ye amin nah kada diseng maka ada maga bila tamat di surga di saat dicuci muka nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala nana bade ceng ini gosok narupan nana bisai nama kedatin na upuang tajangi wi rupaku nasabat cayamu aja lalu mu petangi rupaku turuk pekoga petan narupan atau mageli sinarilah wajahku dengan nurmu dan jangan engkau memberikan kegelapan laksana gelapnya mukanya orang-orang yang engkau murkahi orang raut telapak tangan ke siku maka nasihatie Allahumma a'tini kitabi biyamini ya Allah berikan surat amalku kelak dengan tangan kananku yang terima aja lalu puang mupat tarima ke surah amalakku materi akhirat 5 kairiku tarima puang kada sekeke ke baca manan rostat masalahnya gini pura ma pesantren itu di jelor seki kita ada di motor tapangi jadi atau bawan nih meta bawang yang kata malolo muru saya mau diskusi dengan Ustadz Amirul Amri what kada kabar tapi utanai ko dulu boleh pesantren agak ko ga pernah ma pesantren pernah
Di mana? Pesantren kilat. Kadaka pabeta no cauk nanya. Ikona menang. Baca putu. Allahu Akbar. Pura nero lima uluwe maka Imam Malik disunahkan terus ke belakang Imam Malik. Kok Imam Syafi'i sebagian. Iya, beda iya. Dan mereka agak beda, yang penting pada ada dasarnya, ada alasannya. Nah, maka nanti ya Allah semoga seluruh buluku dan kulitku tidak disentuh apinya neraka. Nah, udah itu telinga. Tapanca jika puang atamu mendengarkan perintah, tetap api sangka. Kemudian kaki, dia di pasti pulung ya, dia apa dibolok wae, diangkat, gosok celah-celahnya. Allahumma sabbit qadamayya 'alas sirat. Ya Allah kuatkan kedua telapak kakiku di titian. Maka dia hogi paka asai dua pala kaje kural letengir siratal mustaqim. Tuh. Jadi dia tuh mak bicara mak jene. Pura di rumah jene ambillah pakaiannya. Sesudah berwudu menghadap ke Ka'bah, pandangan ke atas sedikit, baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika salihin. Sedewa apa le Ustaz? Qul Allah boleh baca qul Allah. Sedeto apa le Ustaz? Aja si senamu tuwo. Baca pongko sobawa masa qul Allah wahadna paling gaye. Tali waliwa ye. Pura nih roh ambil pakaiannya bersih suci, macaka mapacing, tangkas ada malanjing, bersih suci. Jas kue macaka taita. Tapi kuasele korupsi wang ngeliat baju, dia nama pacing, macaka mi. Wasele boto ngeliat pakaian, macaka dia nama pacing. Wasele nipu-nipu orang, halo-halo, itu macaka dia nama pacing. Wasele dangka berat nak kena roba timbangannya macaka dia nama pancing. Kudena kena timbangan tak dia tu nomor gang yang penting pawin setanya sedikit kilo tu kurangi 2 ons. Lo itu pakai itu aja mau pakai. Pak wasele dia macaka dia nama pancing. Biosolar tapi na balu ide slide. Dia nomor gang yang penting tepui. Maka ada mere nam itu tapi setengah solar biasa tuh. Pak balu beren tetu liter dia tahu kejadian di segeri kampung nam itu 2 liter na pakai leto liter na pakai mak balu leto liter na pakai mangeli yar na pakai mak balu na tetu mendre uri na makoy. Dia nomor gaga yang penting yaro liter tapi tangi dulu pangeli maka dan kali liter kue pura ku teturi na elo moko. Elo itu pakai, dia tahu aja mau pakai. Pak wasile nama cakap dia nama pacing. Pak balu bensinnya campur minyak tanah, dia nama gaga. Yang penting oke, bensin murni campur minyak tanah. Nah, gay. Apa agak guna nama sumpah jaki, dia nak terima puang. Inna Allah tayyibul la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, baik, bagus, bersih, suci. Tena tena tarima sang hadi tangkasat nama lagi. Dia tarima macaka mapacing lah. Macaka mapacing, kurang di bisai na vita menre di burake, ini menre di sajada. Tapi resumpah jang. Di rutun kata bere, maka dia lena Ustaz Saiful Imam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi puakku anta maksudi iko tu puang ku maksud tanian rolenge waridoka matlubi redamu yang aku harap haro iko tung kabuat tanian rolenge apa maya katu kumasumpa aja ke maya katu kalian lai pak tanian yang datung katu pakai dirutun kata Allahu Akbar. Gora ni kunci motor tak dia lupa ye. Sedia sene kolangi mutaro. Gora ni arisange pelo di lot cinampe. Gora ni baju seragam
megalada gora tau aja tema menyeng apa ilahi anta maksudi Tuhanku ikotung kebuatannya ya gora-gorai. Jadi Nabi tatunana lutu burana Allahu akbar engkata gorai Muhammad nang kalinga Nabi tersa mengena kiadena mamenyeng mater mutoy. Jangankan berhenti menolek pun tidak. Makotoran ko to masumpajang tarotoni mega gora di otata aja tiba-tiba pater mutoy patanya roto juat to nang kata tahu lo naruto kata birena mana kakuita maamu nggak dimundrinda kada mana mitala ada malah ancang-ancang ini ada putar asna bertahan pada cengi koi mata ya basagi ustaz di semana roh maka aku dirutu ni kata berena ditepuni Allah iya roh ati ye mapahani sumpah jangan agamu jama iya normatungkan iya ya roh usalli fardal maghribi tanya mupan ya roh apa ringerangeng niya pateduk nati ye jadi maka dile usalli fardal isya'i we ati ania kawas sumpah jangan isya tuh sumpah jangan isya ya kau ni Allah palawangan na urupu alepu narro boleh dilapaleng Allahu Akbar mapahan yatinna sumpah jangan agamu pigau iya narodia ya narodia nah tepuna aja ke pelampeki alifuna yang panjang lamnya Allah melampe Allahu akbar macam memetu yang kelinga engkau tahu imatan ya lamun palampeki alifuna Allahu akbar iga tahu sifat tareka ya kula menna malampe mabituangi Allah maha besar nake kualepu dan dipalampeki Allahu akbar makutanai apakah besar Allah maka dia mereka yo besar kenapa nanya ya dicengwi dia tentu nak di masyarakat pun Allah si bawa akbar mesti si fitopi Allahu akbar si Andre toh kata imam pamulana bilang kali nggak sebab capurna bar teh di tengah nah awe akhirnya kalau kita bikin syurutut takbiratil ihrami sittata asyar nah iya syaratna takbiratul ihram 10 yeneng ini sambarang ini sambar apa ya naro abadi residen iman na 5 letto mangaribi letto isa letto subuh letto loro letto asara bayar ya kudai kagak sedik kempapa sere engkau pengurus masigi mengeluk ko dia curhat magi Pak Haji sayaro susai kini di masigi apa kudai imangi dia gamis semacam menerima ampura di tesi soro-soro mengaribi dia gagak barani si segora kak kada belok kanan di napali sumaneng pada gagak barani karena iya na tuh penting na emang kader ya ronana sorongi supaya terbiasa apa maega macak tuh coba dia terbiasa elok di sorong menre tenru tuh emang pada jarum masina nah dia apalah tapi ku ini dah nyimang lenya dia palangi terpaksa tak putar kuliah tak putar wala antum ma'buduna ma'budu wala antum ma'buduna wala antum ma'buduna ma'budu wala antum ma'buduna akhirnya ma'buduna wala dolin kacau
Kacau. Tapi menenge ya roy mange, ba Ustaz Ridwan imam. Ya, magelo tajwidna. Maka si makhrajnya, lagunya mantap. Ya, tapi Al-Quran itu mujizat. Dan sebagai mujizat melumpuhkan. Mau mak baca biasa tuh lumpuh. Dan ini sekadaga sempurna. Jadi aja teman kadang agar orang ngerang Ustaz Ridwan, mana salah baca. Iko sike. Nah, sekaga apa gampang. Biasa tuh waktu ini pemulana, capak na wala selesai. Baca nih. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Coba dong. Mana kau tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lain pamulana, lain pacampurna. Menenge kejadian makro aja naki huja itawe akadaki Al-Quran itu mujizat. Mujizat artinya melumpuhkan. Mau mak baca biasa tuh lumpuh tuh. Nah itu mah kedagan orang ngerang ini sih. Nah tapi perlu kita mengkader pak anak-anak remaja supaya keregenerasi. Apalagi Ramadan malolo tapi imata ko malolo mana ngumuru na. Engkau tahu kasih masih memesat tahu bang tahu imam ya rufa banna mau peko ga jago tariolo kuposo ni telu manisi dua leda si di melota dene pensiu bawan ni apa bang malancang-ancang ayala cala kalau tama di masih ayala cala coba kare maloloy muruna hayyala shalah masuk mangga gitu nakama ni tarawih pak ramalan ni Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Terita senget-senget. Alhamdulillah. Tidak hitungan dikasih bulan Ramadan. Teri. Maita teri pak. Langsung ngerti kasih indoku. Menengit to movie engkau tarawih koi di masjid baru ya 2 tahunnya lalu pak telu nih Ramadannya masih gak dipakai engkau movie kasih koi teri gara-gara sambenar mubalagai ini maka tahu sih kita teri ngereng kasih bapakku alina mong kosoki ka masih kola waktu ku mabayine na baluka galu mau manuk mangeran na balut to bayar matuaku liwasuli na natang ama sirit toni soro pada semana ni tahu mau manuk mangerang di balut to de pakasih ku balas siap di cagana bapakku meninggal 2 bulan yang lalu de ini gagal malam teri to engkat teri indo na ngerang engkat to teri bapak na ngerang ini ibu maka to sita teri ibu mengerangi lakaiku magana na mate ye de pana mate na telek ka jadi boleh muter di balik to kasusna ditelei Ustaz Ridwan bara imam mubalagana malololo muruna anak sanamia kata bir Ustaz Allahu akbar gora di mundri Allahu akbar. Jadi engkau jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah semangat tengah tarawih. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman Rabbana lakal hamd. Si poti-poti ya antara iman dengan mubalagah.
Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya tawwabu ya wasi'al maghfirah. Ya arhamar rahimin ya Allah. Tertasir rakaat ke selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله أكبر الله أكبر. Masuk maga kita tarawih. Apalagi ko ownernya abadi residen maka ada undian umroh. Ada enggak ada. Apalagi ko maka ada undian satu rumah, mau malah saking ketokip boleh. Contoh. Allahu Akbar. Membangun masih bukan hanya fisiknya, isinya dibangun toh. Makanya diperhatikan ya roh imange. Perhatikan. Imangnya diperhatikan, Pak Bana diperhatikan, cleaning service diperhatikan. Sedes itu lah ilas Ustad. Aga ada sengilas, aga. Ya tuh ilas deh kagak definisi na Pak Puang alat alam misengi. Mau malaikat itu misengi. Ye. Umpama sumbangan tanpa nama. Tapi ya oke sekok tuh oke. 5 juta. Nah ditepuni Amirul Amri 5 juta. Akan tahu deh na ilas sih. Mamusa kada ada buku ilas. Mamusengi na malaikat lagi deh na isengi. Bertemu cau malaikat. Sedepa ditepus setak. Iya ditepus seku supaya nakali ngatoy Ustaz Anwar, nakali ngatoy Haji Anu. Mamuar nakali ngaseku dia set napa si Alena. Paya jama-jama aku meriawa, lena meriasa. Itu namanya dakwah bilhal. Tegai mau sengilas kada setampa nama. Tanpa nama 20 juta nak kasih kobis jemurukah mungkali nggak merodok tanpa nama 20 juta iya ya roh tanpa nama maka iya ya roh baca tay bukan cerita terus benenan semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta bapak dah tuh awe. Iya tuh lampu pelita, pedek mega minyak nanya tuh, pedek terang luar nah. Jadi terungoi mega minyak nah, nama lesik gora imam. Contoh. Tuh. Itu guru pengaji riolo. Sukses mana mak baraka guru pengaji riolo. Magi mega minyak nah. Panapa ki mapa mula lo mengaji ti memang ni berek gola na kaluku. Minyak ya roh, minyak ya roh, berek bola kaluku. Mabaca ni Quran, ya nelo dibaca kerak, dah memang ni guru tak, paungin domu. Pada nau dia dibaca tu kerak, kau dia nak kerak manu ya, makor yo lo pak, ya, dibaca kerak mesti kerak manu gereki. Oh manu lopoi pak. Napa dibawa ke guruta nasuliku ini kasih ye macara baca Athena mi si Vito di timpuraki guru ibu yang mana napi kera amma geresiki tihira sir guru alif lam mim mageresiki saya kulu geresiki tilka mageresiki magere tutuki napa dibawakan guru terus aku terlalu pulau murina manu kampung matru nan re guru ngacomok mana comok pura mingala mega sena guru pengajian Pak Galungi Pak penurakian na Pak Yamanan ro di Pak guru itu matoan na ko pura mingala na lama terima kasih di guru nana
Ya riolo tuner masa aku iya. Makokoi makanya itu bid'ah, tidak pernah dilakukan Rasul. Nah, disambai ini membayar bulanan 20 bulan menunggak 70 bulan. Nah, tak kojo guru ikut tahu Pak Guru anakku. Pak Guru nih. Dulu kok di sekolah ini nah lili dah curita guru tak. Dega berani anak melapor di teman-teman. Dega berani. Pana melapor ditambah yang maka di bapak anak agak ye apa kasiri-siri ye. Ah tapi ya teman-teman taruh kesiruntir guru tak pernah malili teman-teman. Nak terima kasih. Terima kasih. Pura-gara kegeteng dah culinan aku terima kasih. Tadi dia kan beramancaji cicing ya anakku. Ya tuh cicing ya apa nama lebu tuh narko ditetui. Jadi tetuk mau ya anakku asal mancaji cicing. Makor teriolo Pak. Makokoe terancam guru Pana dialiri dah culinan anak nah melapor pasal sekian. Tanai Pak Kapolsek. Tapi kung melapor makro Pak Kapolsek jangan kalingai. Karena pembentukan karakter. Ya namanya kalau ada anak betah makokoi. Gara-gara ya orang perlindungan anak. Iya kok di pesantren Pak. Saya kasih tahu karena ada guru yang pernah ditahan gara-gara begitu. Gara-gara robai. Kudena mulai mustagur ada mulai nih pecai. Kau makan itu mata anak kenapa dia kasih keluar? Mi tahu ki geteng dia culina jadi ikut anak geteng. Tuh. Aneh kan? Ibu Ngimang yang hadir. Saya berkata juga itu undang-undang pernikahan nanti 19 tahun orang baru diizinkan nikah. Maga nih narik konapi 17 tahun. Yang mana bagus? Mak bucun nih napa di Pak nikah daripada ditajangi 19 tahun. Pak pergaulannya mah kok kata liwa-liwa Pak. Dan sekarang muda orang dewasa gara-gara ada handphone. Beda Riolo kelas 5 SD mega mupa tahu dia dasar luar apa. Kelas 5 SD. Makokoy kelas 5 SD kadang sudah dewasa, sudah haid kalau perempuan. Napa? Nanti boleh nikah kalau 19 tahun. Maka dikemas ulang nih Pak Tosim Fauji. Contoh itu. Lebih mau dipaksa kawin nikah daripada terpaksa nikah. Apa pikir ini siapa? Pikir ke sih. Tanggung jawabnya kepada anaknya termasuk itu wa yuzawwijahu idza adraka. Peristrikan anakmu kalau saatnya beristri. Persuamikan anakmu kalau saatnya bersuami. Karena kapan dia bersina orang tua dapat dosa. Tuh. Kuna dapin waktu nama bayi ini. Ya anakku audangi. Kada kami lengelo kok ma bayi ini mau baja. Saya lamarkan. Biar besok saya lamarkan. Anak saya perempuan kuliah di UMI. Kadakan kalau masuk ko magati. Begitu ada yang lamar masih semester 3 kabang. Ayo. Alhamdulillah. Menengnya wading di decengnya ini meliwi. Itu. Tapi anak saya perempuan. Anak saya laki-laki makanya ni gaelo. Kumelo ko mau kuliah ko betito ko. Karena supaya lepas tanggung jawab. Jadi pak bayi ini anak tak kuna dapi di waktu nama bayi ini. Palakaiwi kuna dapi di waktu nama lakai. Nah, kuna dapi waktu nama lakai palakai. Sedang masuroi promosikan. Iya, ya saya mah promosi tergantung metode, cara. Ya tuh tahu riolo tuh, kumpulnya lepas tahu Idul Fitri. Nanti mana tuh anak-anak lo di Amurena? Napa perkenalkan? Sapu kedua ko ya ro. Pas sapu sisa kama na. Sapu kedua mu ye. Kayak kau sekolah ikono. Ya teman tante semai. Pada ko sapu kedua mu teman tahun SMP. Ro, si kenai ro dipromosikan tuh. Seroi bismillah.
Yang kata ditunda sesena motif wah na unda tok mapan riteme Pak 200 juta mendre letuna dia lo buka Quran waduh hak batena na lampa kurang dia iseng waduh hak dia iseng curiga memang nak bukaran nih tunjuk ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim wadduha wadu waduha sesanawi tayarna jeloy watini na jeloy napa 200 juta baca puong kosoi. Nah, saya sarankan bina TPA di masjid ini. Engkau adakah? Nah, ada alhamdulillah. Bina TPA atau TPA roh yang tampil tadi. Alhamdulillah. Pura lalu kayak di Jalan Tuku Umar tadi mi TPA aku pengaji, Bukit Meto dulu mulai pengajian Al-Quran, TK TPA dan Manula. Ya semanula tahu dia gagai sinaga kemana mengaji manula maka dia tidak bisa manakah tidak bisa saya buktikan maka aku garansi 3 bulan dia mesti tahu tuh tadi dia agar huruf lo ke mengaji pertama 7 huruf dia mesti tahu a ba ta sa itu mi huruf siso baca itu sih baca capu nih di pamulan ini Pak Parisi ya rokok lepu dia pudang kedalif maka ada penusuk sate Pak ibu ini penusuk sate apa ini ibu penusuk sate Ustaz langsung naik setok di garis di atas bunyinya A penusuk sate garis di bawah bunyinya I penusuk sate nomor 9 di atas bunyinya U, A, I, U. Coba diulangi Bu, Dejai. Oh serentak pemakanan A, Bata, Gora Maneng. Penusuk sate garis di atas bunyinya A. Penusuk sate garis di bawah bunyinya I. Penusuk sate nomor 9 di atas bunyinya U. A, I, U. Leceh sih. Ini Bu, mangkok. Nyonyang dibawa satu. Garis di atas bunyinya bah telumpulan macam baca nih Pak Kosi ulang evaluasi usure baca muka ibu-ibu ya seden rohani betul ini faktual kededen rohani kacimada ku sari pak kasih aku pun ada diuji mesin tahu ya nak ada kuisi sampai mereka kucini mustaska de anen remma tapi temat terus kasih macam baca apa ya buntu-buntu ku japian ni wae bacangi surah An-Nur Allahu nurus samawati wal ardh masalun nur kamishkatin fiha misbah letur capana ini orang mengaji sih supaya matajang nih tapi engkase di ibu kuro haji tania botol mako japian galong mana kata lu nih kapak galong dia kan peningkatan ranya na taro tahu macam mana nih ye ibu haji ye telu nih galong ku japi dia kan berubah tegi mundur masalahnya ye ternyata ku telusuri oh tahu taru ya ini tahu karena ketemu nih ibu temen nih cara baca nih temen nih aku itu apa tahu taru Allahu Akbar. Kemudian nanti Ramadan bagus sih itu misalnya sudah salat subuh ya balik ke penceramah 10-5 menit pura nih roh mengaji nih dipimpin oleh Ustaz Ridwan contoh Lena pimpin satu juz ya roh kata di mana nih kurang kapan duri Allah kemudian alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ini kan ditiro di bawang satu juz ini pura satu juz menre to di mata nasoe menre di mata nasoe salah sunnah israk baru pulang
Lolongan ya palang haji palang umroh itu iya narwa kada dese man shallal fajra fi jama'atin niki masum paja summa berjama summa qa'ada yazkurullah ta'ala napat tu dan lima sikir merampir-rampir wong Allah ta'ala termasuk mengaji hatta tatlu asyamsu gangkam bumpu di matan nasoe summa shalla rakatain nenapa di masum paja sunat 2 rakaat salat sunat isyraq ka ajri hajjatin wa umratin tamma lolongan nu apalang seperti haji dan umroh sempurna. Nah, selesai Ramadan temat tu baca 30 juz itu. Saya juga di masjid saya di Tukumar begitu. Jadi kapandu saya ditahu. Tentu tahu deh nah tasaka-saka bacana. Napa ku di tomnya kasih baca calaleta. Detu nama dia cepat kita. Kacamata dia tu nana silolongan. Sila ada ke meja. Allahumma aga bacana ieu. Aro? Tapi bako balik bako sibuk lah ada ki nama ngeja ki taruh ni mangeja, taruh ni. Maiga palanda itu. Kusa seri doang sisa itu mah langsung baca. Qul huwallahu ahad. Aro? Ya tahu sita mangeja ai naseng. Kul huwa oh bakalima temui Ustaz Sri wa sisa ngir bakalima apa bakalima diulangi ro kul huwa jadi mau mangeja ki mega pahala ada pigawi matur Ramadan Allahu akbar terakhir de pendalut tu nabi tadi langi we taruh ne dole palet turaki sesuatu tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka caranya meningkatkan keimanan terik-terik naro. Nah apa tuh 5 rangkali nggak nih? Momen Ramadan matu tuh yang rangkali nggak ki? Allahu Akbar. Pakai ingat nata ibu bapak sempajako biasa dia kali ingat tuh maka ada direpa-repa uluner tuh ada sempajak peristiwa Mi'raj itu. Tapi makanya Bang Utama bin Hambal sebenarnya namutan ia Mi'raj maderito ia tu asuwe na ita ulu dir parpa makana mabuka lampe ni asuwe au maka de lawogi mitai jin dan jun tania jin dan jun na ita ro aga pale ulu di palu-palu brak tasimbung otana si Andre sih di palu-palu sih maka dan asuwe parang kali ngata ya Nabi Sulaiman macan Nabi Tuagiro ternyata jero pale asui masikiri naseng alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarikas shalah abi tuana syukur kama puji puang sabat tapancaji manne moa asu de tapancaji ka tau de na sumpajang halo de cuma caji asu ka puang wah japa yang kali ngasen sikiri da suwe Sengala dia cuma caji asu kak daripada mencaji tahu kan apa dia kuasa aja lebih mau mencaji asu. Ni gapawi pengulutan mabi ngambal. Jadi aja tama cai dia. Ya, jadi pawangnya aku maka dah sumpah aja ku napa nakala ku tu asu masih kiri asu itu. Haro. Sumpah aja ki tak kala ki mas sumpah aja ibu pada cengi, pakai singi. Pangkata tugar ibu-ibu mas sumpah aja ya kuloroi. Dena baju langsung minta lekko napa loko. Dena baju napa telekon ivi. Hawe larantasa. Tidak konsentrasi malaikat mencatat. Kata ibu-ibu aku tanah seng ustad, maka tosir aku dia dipakai bihan mas sumpajang. Kada kasal mak mu teleko tadi tu nama rigaga. Mu detap jadi udima dia dipakai biha. Ini bawang. Cuma ku rokok ki telun rokok tu. Ya, maju pasang. Maju temu pada cengi ga. Allahu Akbar. Rabi-rabi sako. Awe kamase. 5 botil agar tak nasi sana masuk aja. Ya ronene tariolo. Wita neneku ya rokale masuk pajang. Itu dang yolo.
Kupuret tudang sambil na pakoilin ro na magi na pakoy ro, siapa tahu ada rambutnya ke depan. Aro manini na ro. Jadi napat tamak mana tuh luar na yolo kude nagaga nagetu napa ni tetong usolli fardul isya'i. Aro tahu yolo. Nah, jadi magi pak iya tulin roe musti rape ku sujuki. Jadi bilua lagi dek nawad dengan ka lape apalagi lah diolo makoe. Dia nawad di pak. Iku masongko ki musti ki sorong materu. Yeah. Tegi resorting ke resorting. Songko tinggi. Sorting. Dan mergaga. Asalan rafa mo ye. Cuma ku malampe mu panaya tu songko tak ajak kisap kedua. Apa mana sadi ki jujung uri dah tahu. Ki jujung uri dah tahu. Mesti di sap pertama. Allahu Akbar. Ya roriolo biasa mupan kadita pak. Engkau rohane nasiok sapu tangan ulun nak kue. Sapu tangan nasiok kan. Magi nasiok sapu tangan. Apa malampe biluana. Nak kita urangi lariolo. Nak tatendra di lindrona. Karena syaratnya sujud dan oding kalapi. Itu. Maka anak bahasa ibarat. Pakai kasurubeng mesumpajang. Napa ku variole surubeng. Napa ku sujuki dan odiro. Apa macok dia leku. Sangadina kur surubeng liwat lampe na. Mo tetoka de to na kedo campak na weding tapi ko tetoka maco to ye de na wedi disujuki jadi ya to ibu-ibu de to na wedi sujud di talkunya sendiri na sorongi jarina lariolo dua-dua na pas sujud di tengah na menyalahi syarat sujud paham tidak maksud saya nah kemudian jadi de na wedi tatutu ye jadi kungkana tak pakai cadar suren lodungi cadar na ko masumpajang matana mimico apa masumpajang engkau ku tegur lo kau umroh, ya, ku tegur pak jamaah aku dia mahatur, maka kau buka cadar. Sekenapa ustaz? Ustaz ada hadisnya dilarang pakai cadar. Kadang tidak ada hadisnya melarang pakai cadar, cuma ada dalilnya dilarang menutup muka kalau ihram. Tak baca nih mana sih? Dilarang menutup muka. Pertanyaannya cadar itu menutup apa tidak? Menutup tuh jadi bukan cadarnu pura pasti ko halolo napa mu pakai wadi mu pakai nareko salah satu kejadian di antara dua satu alergi mukanya dan oleh kena angin dan oleh kena sinar matahari malope uli na kuna pa alergi tutuk nih daripada kata ko rike ko colak kok jadi itu tuh nih satu yang kedua karena orangnya terlalu cantik tak butuh mana ngajain atau tahu apa gara-gara Lena magi Lena di tangga bidadari ka bangi iya nak apa bidadari pak liwat cantina tongkok di rumahmu tongkok nih tapi di Indonesia Sulawesi Segeri di togaga terlalu standar mana mimita dia Adam pemeraja minta maaf ya memang cantiki di kalangan kita cantiki di kalangan ku situ dangeki Nigeria tapi coba situ dangeki orang Libanon kita bicara faktual pak ya situ dangeni orang Libanon tanah teleki ini memang ukurata hebat maneng tapi coba situ dange ke orang Libanon matanya dato pasti nih sempaju mustaqim secocok ya nah ini letuk ini maka dia asal jago le tadi segeri pak mawataki nasiku mi kita kalau kami mau jer aswar tak doli nih jago kiko tapi letuk kiko rima ponco nih may kamu tokoro leher beton mau dilepo dia datang lita tapi ku di tahu kasih lagi tapi saya di kelebihannya lagi liwat sabarana apa tuh liar di bawangi bokonna tuh lo di Mekah sabara sukuru ilas padi sengeng ya ro kasih sabar model leja ale makadami pak ada kaki tak di atas kakiku
Adakah kita di atas kakiku? Akan lalu noe ajemu rohe. Itu nama digagal. Sabar aku wilogi itu sabar. Tapi ku tak kalah macai. Kau sirumon rumah salana. Ya. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan, jadi mari memperbaiki sholat. Kemudian api dicetokir pada rupa tahun. Ya. Apalagi ku berumur nih ya 50 tahun ke atas. Condong-condong lah untuk akhirat. Kurangi nih koro-koroan, kurangi. Kona cair ki baine ta sapula ni rota sabara ni. Jana tewa jana tabali. Makorvang lu tahu mereng. Umar ibnu Khattab tidak ada sejarah mengukir pernah kalah dalam perang. Setiap perang mesti menang, mesti pabetai. Tapi maderi di nokok ribainena. Padahal tahu jago iya, jingel lagi nami tahu. Tapi pengelut tahu mereng, dena barani ku ribainena de mameko. Jadi di utanai di sedepe bolana seng Umar. Iko ang kalinga tuli na kon nanoko mu bainemu. Semamusing sedepe bola gitu. Nah, soang kalinga na dua bicara mu bainemu muamma cek. Maka dia panggil tahu jadi muang kalinga mana roko nanoko kada semanasa ni. Pas sedepe bola ki. Maka dia panggil tahu biasa kamu kalinga mete to nasa konar paheran padeng kamu te musisen. Ako ko dia musuh kenge dijuluki ko singa padang pasir. Tapi ko letuk ko di bola mulanya singamu. Magiro. Kene panglutaw merengano. Cau kangaleku tuluwi ngerangi telu. Jadi ko nanoko kabayneku sapula aroku naku sabara deku menu pawi ngerangi telu. Kene sedepe bola na agar telu sesedi. Alina kasih bayneku tuliman nasuang. Jadi pesan ni kumunoko ka ucaw rangaleku paiko siya bo man nasu. Tongen ra ba lisuk matarawe matu kibuang aleta di ranjangi beneta man nasu. Tanah ini tanah kali cocok. Manasu nan rena teria na bicu na pasusu 2 jam. Ini masa ada kepala lutut di matindro. Karo beneta na pasusu na manasu si jam pasusu 2 jam. Matindro anak-anak, bapak na moto bereaksi. Maka bina matindro beneta na titaro. Ya, jadi kuna noko kisabar ni. Jangan tayewa palena silade. Palena man nasuaki. Maka da si panglutaw mereng. Yang kedua, kuna noko kabadeku ko caurang aleku. Apa alena tulis sesara nga care-careku. Harap? Lena sesat. Ini kayak demperak bawah, lena mas sesat. Sagan ibu, 2 nih, alena mana suanga, alena sesaranga. Yang ketiga, ku macai beneku, ku sapula roku, sabar akadeku menu, apa tuliwing ngerangi iya roh. Aga iya roh, Paji Mustaqim tanai matu. Cerai. Maka dah agar bituan na ya roh. Pak mai kamu tuan li tafsir kowe. Maka ni kude gaga ya roh baka tangin aja kak. Jadi pesan ni kumunoko kak ku caura ngaleku. Tapi oh ibu-ibu iseng ya leta wah. Mai gala de makun reta neraka sabana pedik ya tindak kain. Agi lo mu bako. Nak kada-kadai lakain dah. Engkau lakai curhat ko dia. Tonganya. Akhirnya lakain. Ustaz. Pekoga rostas kada kaga pekoga. Na sengiro indo anakku. Kuna iseng makada pura waredo indoku. De gaga. Majallo. Kamana na kada kadayanga. Jadi makokoi ko rengi do indoku. De pura pawang. Na wadi merostas. Kada ka wading. Jadi tapawangi. Sejana ro de pawang. Pura kama terima gaji langsung. Cuma biasa tuh nareke wae. Ko si Romonro. Napa ko na isengi Muhammad majallo pada keti-keti. Peko garostas. Kada ka gampang ya tuh sambewi. Lagi lamu pa ko. Magi Indona tahu. Indona.
Iya tuh Indoe, dia kagak dasar apa? Dia kagak. Makanya Allah Ta'ala dia kurangi ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Apalagi Indona, ini mainnya di Wuni mani. Dapat tuh manoko. Nah luar biasa tuh kasih lakai berangkat pagi pulang maghrib diguyur hujan menggigil kedinginan pantang mundur karena dia cari nafkah untuk istri dan anaknya. Terik matahari gosong kulitnya cari nafkah. Bahkan dapat masalah di luar dekat-dekat dai di tahu lainnya dek na pura na bicarang ribanena sendiri dia menanggung itu. Mak kemana ro lakai ro? Sadar ki bu bajunya lagi lakai tanah patah lampak. Baju olahraga, baju dies, baju tidur, baju koko patah lampak. Iya, itu kurang malangi. Apa mula takbir tarawih pertama sampai malam takbiran. Ya tutur baju kokona. Kuna lodungi taruh ki betone di cekona la haula wala quwata. Jadi saya sayang lah kai tabu saya sayangi. Maya kata makuna na gonceng-gonceng we na. Baca di kita miraje. Magi na gonceng-gonceng itu di dekat-dekat dai lakai. Nelakai luar biasa tuh. Barani na liya baju bainena saya dijuta hargana. Indona baju 20 sebu cakar na liang. Belana si salah tuh. Nah ini menjamang melioto iga megat tudangi. Menreki tadi Indona bainena. Ipalari oto-ota iga tuh dari sedeta pak baineta. Indota tadi taro maka di mana itu na di belakang mama. Riwayati Pak Mate Ambang. Nasuruh si bariwayati anak Indona. Leto si di bolana nasuruh tapi nasuruh malanti kasoro. Nasuruh sering. Coba ro. Jadi sadar-sadar ki. Inilah yang saya sampaikan. Aku tiaki cau ya apa cau. Nanti saya sambung kembali di acara Ustaz Ridwan tanggal 26 malam di Bungoro kalau saya tidak salah. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya sehat. Kurang lebih 3 bulan saya gantung mic. Ya, baru akhir-akhir ini saya mulai bicara lagi karena persoalan kesehatan. Ya. Mari kita baca doa. Barakana suratul Fatihah. Semoga Allah pertemukan kita bulan suci Ramadan. Barakana suratul Fatihah. Allah lapangkan rezeki kita halal barakah. Barakana suratul Fatihah. Allah menjadikan rumah tangga kita romantis bahagia. Dengan berkat suratul Fatihah, Allah berikan petunjuk kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh salehat. Barakana suratul Fatihah yang belum pernah ke Masjidil Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa di Palestina agar Allah merezekikan untuk mengunjungi juga Masjid Aqsa. Al-Fatihah. Ya kana udah ya kelas tes. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rzuqna ziyarat al-haramain Makkah wa Madinah waj'alna hajjatana wa umratana maqbulatan wa mabruratan 'indaka ya rabbal alamin. Allahumma ghfir wa liwalidina wa liwali walidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.